Good morning guys. Okay na tong unit guys, overhaul. Pero dapat ilisan siya og harness intiro kay medyo nag-lose contact na ning uban ani. Daan na kayo kay gumikan ni sa electrician. Itong una gi tag-as kay mga wire, yung gabok na po kay mga wire, so tipan lang nato ni. So di ta makakuha og saktong minor ani kay medyo piki na mga wire, tagitan dugo ni taas ng minor. Ang solusyon na ilisan lang yung harness, pero ang atong overhaul okay na atong kuan top overhaul. Testingan na to og kuan under kung okay na ba jud. Ibalik sa nal bandara sa nato guys, testing na to, ipabalik sa natong sakit kung i-update na to kung okay ba jud natong overhaul. Okay na? So guys, testingan to guys. Start na to. So medyo taas-taas tong RPM guys kay medyo ano guys, man medyo harness ilisan na dapat ani. Aircon testing atong aircon kung okay ba. Bugnaw man guys, aircon guys. So guys, good na atong guys. Thank you for watching. Revolution ta guys. Okay ra atong kuan niya guys, unit guys. Thank you for watching guys. God bless. RPM okay naman. Thank you for watching.